بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوبي نكاليك كوني أولوك مالتيجاني أوفي kayrola ka fo abe tagabolo min kani aya dabla silamaya tagabolo te kidin sallallahu alaihi wasallam anana mani dina mi odote ko bi kanto oluma ko lula tagabolo te fengbere fona kala soli e kidin kan sallallahu alaihi wasallam sosoli don te ola silamaya kono walma kay istighfaru fana ke sosolito fana la silamaya kono walma katuka foko la ilaha illallah sosolito fana la silamaya kono kolu la tagabolo signime min ka kole yeniye ko yala ko filibe olawa o jabi emiye ni kuma min fola ina ne jabi boloma tijaniya damina le ye oye fensha mambe akono ni min lankena mela iye ibal lon ka fo kire nana mani dina mi sallallahu alaihi wasallam ani o dina to te benyoma o sawya ko sona de ala wa ta'ala ni darsu nunu wala amina kuma tijaniya yara tori kaka ani shartu mubala ani obe min fola ɲɔgɔn ɲina a tali la ani gunu mubala amunu dɔw lakale ɲɔgɔn ye na di ala wa ta'ala ye yalon ka fɔ ko tijaniya shurutu dɔw le b'a la a ye fɔ ma ko shurutu tariqati tijaniya shurutu ni mɔgɔ bɛ fɛ ka kɛ tijaniya ye shurutu mubala ni condition mubala ni ka kan k'i janto o la o bɛ taa sharti mugan ani kɔ a sharti fɔlɔfɔlɔ sheikhu min kan ka zikuru di mɔgɔw ma a bɛ diyagoya k'a fɔ o sheikhu ni fo ye kɛ sheikhu ye diɲɔkɛla min ma o kɔrɔ ye min ye bɛɛ tɛ se ka tijaniya zikuru di mɔgɔw ma sheikhu min bɛna di o ye kɛ sheikhu gbɛrɛ ka mɔgɔ lasigini ye sheikhu min ka sheikhu ya sabatila kidin sallallahu alaihi wasallam akan lasu istighfaru la ga tijani ala kana istighfaru ka fo sheikhu le yadima sheikhu be fanate sheikhu min la sigla tijani ala ni izunu dila umma ka fo kale be se ka wurudili di mogoma ibe istighfaru na ole bolo ka ke nota te ke istighfaru nyuma tijani ala ka soli ka kidin ka sallallahu alaihi wasallam nima o mina sheikhu bolo tijaniya o ka sheikhu min lasigi ile kuni ka soli ka kirin kante sallallahu alaihi wasallam tijaniya o fe ma soli nyuma ke fiyata sheikhu le bolo ani zikru to mo bala o shartu ni oni kirin kan kara dina min sallallahu alaihi wasallam o te shartu kele kirin ka wati la mogodo tumbe do la islamela la kirin rema olulo fotu modola lolando bena kirin fe sallallahu alaihi wasallam abo main ga kawye joye obo boyro faina ko ka islamaya yirala o tundo la islamaya la kakoro ka tijaniya la itese ka ke ni tore kaninka fo olu ka sheikhu min lasigi wala zikru dun ida wala nyini mune jonya bebe se ka ke nyemgo ye nyamima alla nyini ye wole a sharti filana wole ile min bɛ fɛ ka zikuru mina ani ile min bɛ fɛ ka tori kata a bɛ diyagoya i kan i kana kɛ tori ka gbɛrɛ kan i kana kɛ bidaga tagabolo si kan i bɛ tori ka tɔ m'o kan ani bɛ wurudili m'o kan i y'a bɛɛ ye ka to yen kama sɔrɔ o la kuma ye min ye al-murid idha arada as-sayra ila Allah لا يصلح أن يكون بين شيخين
كما أنه لا يصلح أن تكون زوجة بين زوجين نيوكما كاي كفو إلي ميتوري كاكو أتدغ إلي شيخ فلايك إلي لا إبي بيدا سران تا شيخ فلا من بلو إنا فو مسو كلين تفورو تشف لما واتي كلين نياميما وحرم يلا نياميما أحرم يلا أنيا كلمة يتو تجانيا سراكا كاتوريكا برتا كفراكا كما سرنو كلا جونيا بناتلا إليني تجانيا شيخو تشه نيلا يني مية كا جونيا كنيمغوي أني كا جونيا كشيخوي غانيري كلا إكا توريكا من شيخو بلو كبان كا توريكا من شيخو برا بلو إلي كا جونيا تلا أوفلا نيوغن تشه فرقان كا كيلي من نيامي ما كي حكيلي بو إبولو سيتي كأوما كوسو نشارتي نفنا بلالا الله إبالو لك فو نفنا تيجيرين تقابلي صلى الله عليه وسلم سلام الدين بكرا مغوب بيبولو ni مغوب مي ألو بغاي نيكا كرا مغوب فين كامي إكانا كرانك مغوب سيبولو فوني كيلي يالون كفوكو لا ينين بربالا كرا بولو ما ni mɔgɔ min kuma ko diina tɛ ta sira si k'a fɔ ale ka sira i b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ weleli kɛla ka taa yɛrɛ kun de ma tɛ weleli kɛla ka taa Alahu Taala ma a shartu sabanan عدم زيارة الأولياء الأحياء منهم والأموات أتدغ فيو نبي فكا توريكا نكا تجاني توريكا كا مغو مغنا يفهمكو وليو إكنا زيارك أسلا أمو سلو مو يرفنا ما سو إكنا زيارك أفويلا nga ibe se ka ziyara ka cidun la ani sahabaw ani ahmadu tijanu mɔgɔ mo tugula ale ka sira kɔ o mɔgɔ n'o lɔni lo u b'a fɔ mun ma olu la ko waliyu ani mun yɛrɛ ma waliyuya sɔrɔ ban i bɛ se ka ziyara kɛ olu la a su a n'a ɲɛnamaw nka waliyu tɔw i kana ziyara kɛ o la o laɲini min ye o bolo i kana taa ɲɛbɔ tagabolo dɔ fɛ min b'a to i bɛ murunti olu tama kamasɔrɔ fɛn fɛn ni dalilu t'a la ani fɛn fɛn ni kisɛ tɛ a tigilamɔgɔ bɛ silan de kamasɔrɔ a bɛna taa fili bɔrɛ ye tugun min b'a ma kaba ka tɛmɛ nin kan o sababuya kosɔn a sharti sabanan ye min ye i kana ziyara kɛ waliyu si la olu b'a fɔ mun ma ko waliyu kana ziyara kɛ o si la i bɛ tagama nin siran le kan i bɛ yɛrɛ kɛ saga ye ka tugu a tigi kɔ ten i k'i nin kɔfɛnɛ i kini kini bolo filɛ i kana numan bolo filɛ nka sahabaw ta ani nabiɲumanw ta k'i bɛ se ka ziyara kɛ o la ka masɔrɔ olu fatula ka ban o fana kalo i tɛna sahaba kawuro sɔrɔ k'o bɛna kuma i fɛ nka o bida tagabolo tɔw k'i kana ziyara kɛ o si la nin ye sharti sabanan ye nin tagabolo nin na a sharti naaninan ka seli farida loru k'o latanga jama la n'i sela k'o kɛ tijaniya b'o ɲini fɛ ka fɔ seli farida loru y'o kɛ jama la o kumakan nin ye kuma ɲuman ye o b'an ka diina kɔnɔ ka kɔrɔ nka problème kɛla min ye ciden seli cogo sallallahu alaihi wa sallam o tɛ ɲɔgɔn lasu o la ko ne b'a sɛbɛ ka fɔ i ye seli latanga jama la i y'a kɛ ka ɲa o bɛ da o ma mais ciden seli la cogo di sallallahu alaihi wa sallam i t'o sɔrɔ o la seli cogo la ani i t'o sɔrɔ o la seli kɛcogo la n'i donna tijaniya misiriw la n'i ma i yɛrɛ teriya fatiha karanni na a bɛ birin ka taa sɔrɔ i ma b'a karan na ni roko fana kɛla n'i ma teriya a bɛ wuli ka bɔ roko la ka taa sujud la k'i to yen seli foto le bɛ ta la ka taa sɔrɔ seli yɛrɛ hakika tɛ n'i ka ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn ma ɲininka ko ciden selila cogo di sallallahu alaihi wa sallam a min bɛ se ka fɔ i ɲɛna k'i jaabi k'i lafɛrɛ o ka dɔgɔ a shartu loruna dawamu mahabbati sheikh sidi ahmad tijani ahmadu tijani kanu o ye kɛ o sabatini bɛ i dusukun na i dusukun kana lakolonya fiyewu ka bɔ a kanu ma a kanu y'i dusukun fa tewu i n'a fɔ ciden sallallahu alaihi wa sallam ale kanu kan ka silama dusukun fa ɲami ma adamadenw la
tijaniya la ahmadu tijani kanu kan ka kɛ i dusukun ten o ɲɛ kelen ma ni ma sɔn nin sharti ma walima nin sharti ma dafa i la ele de ka tijaniya ye nin fana b'i lase mun ma jɔnya bɛ se ka dafa nin cɛ nin ye ɲami ma ani k'i kɛ saga ye ka tugu a kɔ i tɛ ka foyi kalama i ka diinɛ la waati kelen na fana u b'a fɔ yen ko mɔgɔ o mɔgɔ n'a fɔlɔ ma ko waliyu y'o kanu nka i kɔni kana taa ziyara k'a fɛ kamasɔrɔ i taara ziyara k'a fɛ o bɛ sila i kana ɲɛbɔ a la diinɛ fɛ i kɔni ye waliyu bɛɛ kanu mɔgɔ o mɔgɔ n'olu b'a fɔ ma ko waliyu o sababuya kosɔn waliyu ko tɛ tulonkɛ ko ye tijaniya diinɛ la kamasɔrɔ o bɛ sila ni waliyu dɔ nana buya i ye ahmadu tijani fana bɛna buya i ye o senfɛ nka i ye waliyu kanu i kɔni kana ziyara kɛ o ye i kana se o fɛ ziyara la i kana o sila tɔrika ta i kana o sila wuriduli ta i ye to ahmadu tijani kelen ta kan a shartu wɔɔrɔnan adamul amun min makrillahi subhanahu wa ta'ala i kini dusu latigɛ ka bɔ ala wataala ka minali ma ani i kini yɛrɛ kun maransa ka fɔ k'i bɔla ala ka jangata kɔnɔ kaba i ye kɛ siranbaga ye waati bɛɛ o ye kuma ɲuman ye nka tijaniya kɔni tɛ tagama la o kan kama sɔrɔ n'i mɛnna tijaniya la i bɛ tolon kɛ seliko yɛrɛ la a bɛ f'i ɲɛna k'a fɔ ko sheikhu k'i ka seli kɛ i ye kaban walima n'i donna kaburu kɔnɔ sheikhu bɛna sunnali don i ye hali n'a sɔrɔ ile min jiya bato ma tugun basi foyi t'o la a sharti wolonfilanan n'i bɛ nin tɔrika nin kan i ye jija i ka nin foyi a kana se sheikhu fanfɛla la i la juguya foyi a kana se sheikhu fanfɛla la i la kɔniya foyi a kana se sheikhu fanfɛla la i y'a kanu ka tɛmɛ i yɛrɛ kun kan i kana juguya i kana sabote i kana lagosi i ye to a kɔ i n'a fɔ su bɛ to a jɔbaga bolo ɲami ma i la ko bɛɛ kɛ ka bɛn a ta ma o fana dabɔla min kosɔn jɔnya bɛ se ka dafa ɲami ma i bɛ to nin tɔrika nin na k'i kɛ saga mɔnɛ ye k'i kɛ jɔn ye k'a to mɔgɔ dɔ kɔ ten i kunfɛ i mako tɛ jɔnya la tugun i ka kɛ Alahu Taala ye a sharti seginna mudawamatul wurdi ila al-mamati i ye to nin wuridili nin kan fo ka se i saya ma n'i k'a damina k'i kana dabila dɛ k'i ye to a kan fo ka se i saya ma kamasɔrɔ n'i k'a dabila a dabɔla jɔnya min kama o jɔnya bɛna dabila ile bɛ to jɔnya la sa k'a to o kan fo ka taa se i saya ma a sharti kɔnɔntɔnnan al-i'tiqadu fi shaykh annahu khatimul awliya i b'a bili kɔnɔ k'a fɔ ko ahmadu tijani ale le waliyu bɛɛ laban ye waliyu wɛrɛ tɛ ale kɔfɛ tugun a fana daraja ka bon ni waliyu bɛɛ ye ani a pilasi ka bon ni waliyu bɛɛ ye ale fana ye waliyu laban ye ni mɔgɔ min ma o miiri a kɔnɔ o tigilamɔgɔ la tɔrika bɛ tiɲɛ a ma i b'a bili kɔnɔ k'a fɔ ahmadu tijani ale ɲɔgɔn waliyu tɛ o sababuya kosɔn sitana ka tulon kɛ mɔgɔ mun la ahmadu tijani kɔfɛ n'olu fana ka tɔrika dɔw ta olu bɛɛ b'o yɛrɛ danbe ka taa tijaniya le ma i n'a fɔ hamahulaw ka tɔrika o fana ye tɔrika dɔ nka o ye ahmadu tijani ka tɔrika bolonfara dɔ ye i n'a fɔ Omar bin Said al-Futi ale fana ka tɔrika o fana ye ahmadu tijani ka tɔrika bolonfara dɔ ye ahmadu tijani la tɔrika nin n'o ye tijani ye a bolonfara siyala fo ka tɛmɛ a bɛɛ kɛla tɔrika kɛrɛkɛrɛnnen ye a dan ma nka a bɛɛ bɛ danbe ka taa tijaniya kelen ma kama sɔrɔ ahmadu tijani fanga bonyana ni o bɛɛ ye ko ni mɔgɔ min ma sɔn a ka waliyuya ma k'a fɔ k'ale ye waliyu laban ye k'o tigilamɔgɔ la tɔrika tali tɛ a nafa an do ka mɔgɔ caman ye olu fana kɔmɔw ko o ɲɛmɔgɔ ma k'o fana ye waliyu ye i n'a fɔ hamahulaw la karamɔgɔdenw n'o b'a fɔ o de ma ko sɛkɛnɛ kalandenw olu b'a ko hamahula k'o fana ye waliyu belebele a don fɔla tijaniya la k'a fɔ k'i y'a bili kɔnɔ k'a fɔ ahmadu tijani o de ye waliyu laban ye an b'a lɔn nin kuma fila min ye tiɲɛ ye a sharti tana wale ye jija assalama min al-intiqadi ala shaykh wale ye kisi ka bɔ sheikhu ahmadu tijani lagosili ma i kana lagosi dɛ
kama sɔrɔ sufiya sigimɛ fɛn min kan i n'a fɔ b'a fɔ ɲɛma الطريقة الصوفية مبنية على التسليم لأرباب التربية فيما يأمرون به أو ينهون عنه لأنهم أمناء على الشريعة كوني كما يقول الصوفية كل يني مي يتوني موكو طريقة نمو يسون أي كو كلين كلين بلا ناكي يمر كو كلا يوكي الناس إلى بيلا كمي نافنا كي فرنسين فما يو توي الناس إلى بيلا كوني كلي كاكا كو كما سرو الله تعالى قولوا لك لن يمغي كاكا دينا كرفا أولولا كو كما سرو أولو لك على كدينا لن كتم بيكا كو سويا كسون يتو شيخو كو كا كوكو كي يابلي كونا كا كوكو تو كاي ikana son ka lagosi foila ni kai dolomina afoko kai ni kai jeneya afoko kai ni kai shuani afoko kai ni yere kai selibali ala bi kono ko kai ni kai kokola ikana son ka lagosi de note ila muridu yabe chien ima atangelena أن يكون التلميذ مأذونا بالتلقين صحيح من القدوة إلى ما يكرم غدين فوديو كي إلى يرى ما فلو كفو يبسك كرم غدين يسرو فوديو كي إلى ما كفو وريدو بسك دي إما قرميني كوريدو للتأيير ماتي كذا الشيخ ما ديما وريدو لتوتي نفا إتك توريكا مغي إنا فو الشيخ مفنكان كديما foi sheikhu yake sheikhu baraka mola sigini ne nota nale fana ka yake sheikhu yeti ayrema ote wasakede ota toile beke tori kaka nile fana ka soli ka chiringa irema sallallahu alaihi wasallam wal makaslamaya barato ke imani tori kata oluka mola sigini bolo ele fana ka muridiyate sabati bolo o fana lanyine mi o bolo jonyani be se ka sabati jamema kama soro na fola koni ka mɔgɔ min kame ko sɔli ka ɲi i ka sɔli kɛ i ka mɔgɔ min kame ko istighfaru ka ɲi i ka kɛ ele bi n'i ka sɔli n'i ka istighfaru kɛ sisan i tɛna jɔnya kɛ sheikhu ye olu don t'o fɛ a dabɔla le k'i ye jɔnya kɛ fɛn wɛrɛ ye min tɛ Alahu Taala ye ka mɔgɔ dɔ bila ciden place la sallallahu alaihi wasallam sharti ninnu bɛɛ kɛla ka bɛn o le ma a sharti tan filanan al-ijtima' li zikri al-wazifa zikru mbo bolo no ba fama ko wazifa akeba o ye fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ani fana o bɛ la ilaha illallah zikru juma lansara kɔfɛla la fo ka taa se telebe ma akeba o ye fara ɲɔgɔn kan ka kɛ o ye nin zikru sharti dɔ ye u fɛ ni le min ka zikru kɛ i kelen ka taa sɔrɔ a bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ele tɛ jate nin tori kan labarabaga ye ni shartin bolami ati qur'ana kono ati haditha kono ga kunfe ko lo doro ka jamanya sin ta bulo burama mite ciden tay sallallahu alaihi wasallam ciden kan la sumina ina fa ko nyamma o mashtama qawmun fi bayti min buyutillah yatluna kitab Allah o haditha suya o lu langine miye jama ke ka nyon soro yoro dola ina fa misri kono ni dola misri kono be jama nyon ka misri kono yi ni be qur'ana karana ni be subhanallah fola ni be alhamdulillah fola bebi takela irema o suya hadisa kan be olema ani jama'i fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ dɔ be tɔw karan o b'a lamɛn o fana ka fara ɲɔgɔn kan mais ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ y'a fɔ ɲɔgɔn fɛ la ilaha illallah bɛɛ y'a fɔ ɲɔgɔn fɛ astaghfirullah o fara ɲɔgɔn kan ni sahabaw ma kɛ tele kelen o ma ta ciden bolo sallallahu alaihi wasallam وين طريقة شرط دوي الشرط التنسبنا أبدا ذكر بينه فمكو جوهرة الكمال ألفنا كران شرط دوي مي ولي يك سانيالا سانيا من تلاني جيه كورمي يك كتاز ويك سلجيتا والشرط نفنا بولامي أبولاني سابولا أما بوكرنا كونو أما بو حديثا كونو وقوز جوهرة الكمالي ite tayammum ke kale kara torika tijaniya la akanga kara yoro mina ni ma ji soro ka seljita ibe salatul fatih shiya muwane kara a place la no tale ti karam fiu kata so ite seljila kata so ni ma ji soro ka seljita
ibe tayammum ga ka seli farda loru ke ni oye ibe tayammum ga ka seli fana ke ibe tayammum ga ka lansara ke ali ka karo kelen ko la ni ma ji soro ibe tayammum ga ke ka selu ka ala be son ola ka jawharatul kamali o valeur ka bon ka teme seli reka tayammum te se ka lilla daga ni ka tayammum ga ma ji soro ibe salatul fati siyam mo kara a place la abo nyama fana jawharatul kamali alete kara kito yelen ka fenka ni be ka kara ibe jigile folo ina fo ibe suka ibe nyogome ka ibe mobili kono ibe baton kono ni be jawharatul kamali kara ibe sigi ibe jigile do kolo kan ka kara ifana ta kara kito takamala de ni sela siya wono filana ma wati mina abe dia boya ikan yi sigi ka kara kama soro ale valeur ka bo kosebe ale te karan kito fen do kan ate karan kito kulun kono ate karan kito batun kono ate karan kito yelen ka fen kan ibe sigi dugu male ka kara ni siya wono filana te na wati mina ibe sigile kama soro miriya min be ka bo ma ko cire mina sallallahu alaihi wasallam ani miriya baro ni fana ye abidani sharti do a sharti tananna yi jija relation yi to ni mogo bece fo mogo mi meni barani kon mogo meni barani kon relation kana to ni o ce na famina so manyamma nga sharti tananna woye relation yi to ni bece ikana mogo sila gosi koso tanate tijaniya ikana mogo sila gosi be islama be ala ka jo ni mogo mi kala kadiriya ye o kain ni mi rekla shia mogo ye o kain ni min kala sufi taabolo to ye o kain ni min reba ala bato ka jo son o kain ile koni kana la gosili ke ikana to mogo ye ba ila ko bato mogo be ba ila kana soma kore mi ye betalanya abolo na kala we ka badina tagala cide sallallahu alaihi wasallam ni kaye maka kawo maso e to makai kama do cide le maso tama cide ko yala kelema do kala do fara alaka menile ko beye dio ilema siga foitala e be laban ka ke na fo nafi ko baka nyamima noni mo me yoro kele o bo yoreke o mo doy ko so tijani yala la gosilité je betu ataka cide no sallallahu alaihi wasallam anana mani dina kele ne dina filate ni ka tarabulu shia mai wati yalo ka foko ciden tali tulai sallallahu alaihi wasallam min do kala we ka ciden ta to ni le mo langene me mo ye mo bana lon chogodi ka tijaniya ale fe ye ote passé ni ka mo la bosi ebe min ka mo fana bana kuma o kanke na ya so le be min ka ote sababa ye ila filibina langene me ya wolo ko so bida mo bida tarabulu be kadi o yo da yen baga passé a c'était sababa kan nile ko kadiriya ma ka tamai ka be komima kadiriya fana ba ke ifana tamai ka be woma parce que ta e bidara fin setana ka mindi ciden ko sallallahu alaihi wasallam ka mo be sunaka o le be se ka ko tijani mai e be se ka ko suna mo so mai me te ka ko suna mai e be se ka ko suna mo ka ko joke me ta ko suna ka bla ko joke la ka mo soro suna be tala ciden e bulu sallallahu alaihi wasallam wolel be kala ka ta tauhidul ma wolel be kala kata ciden no le kan sallallahu alaihi wasallam ga bida tagabolo to olu la tagabolo ibe fey ala kama sa sinbe fenka mite corona yere ba sosola asimbe fenka mite hadisa kono hadisa yere be afon ko joyala o sinfe tijaniya charte taninanina woye ikana so fi relation e tege ini mo wuce a charte tan loruna atijaniya zikru no يجي ياكا قروسي أو واتلا عدم التهاون بالورد كالتأخير عن وقته الاختياري من غير عذر شرعي يعرض له يجي جا واتي مودان سيغلا كفوكي زيكرو كواتي من كان كاكا سوغما مو كان كاكا غرافة مو كان كاكا سودو تلا من كان كاكا جمالو واتي من دان سيغلا كفوكي ياكا واتي إكانا سون فيو كا يلما كابو واتي لا وفنائي كدوفر لكا ديناكا ala lebe bato fanyina kaman ka bato wati fana fo anyina nga
ni mɔgɔ min ka waati dɔ kɛrɛkɛrɛ bato dɔ la ka mɔgɔ wele ka taga o ma k'a fɔ i kana bɔ kan dɛ i kana yɛlɛma ka bɔ o la fiyewu maadama bɛ se ka kɛ o waati siga foyi t'a la o tigilamɔgɔ ka dɔ fara ala ka diinɛ kan ahmadu tijani yɛrɛ ale b'a fɔ k'olu la tagabolo man akhadahu wa tarakahu tarkan kuliyan ko ni mɔgɔ min k'olu ka tɔrika nin ta ani k'o tagabolo nin ta kaban k'i kɔ don a bolo pewu aw tahawana bihi walima i ka kɛ bolo kɔfɛ ko ye i kɔni bɛ tijaniya la mais i ka kɛ bolo kɔfɛ ko ye a kan ka kɛ waati min i ta k'o waati a kan ka kɛ jatida i ta k'o jatida hallat bihi uquba ko balawu dɔ bɛ jigin o tigilamɔgɔ kan ani jangada dɔ bɛ jigin o tigilamɔgɔ kan wa ya'tihi al-halak halakili bɛ o tigilamɔgɔ sɔrɔ nin sharti bɛ kɛ ka kunfiw le nɛgɛnɛ ani nin kumakan nin bɛ fɔ ka kunfiw lasiran mun m'o ka diinɛ faamuya olu bɛ k'a fɔ ko n'o bɔra tijaniya la ko mako sala a sharti 16 ihtiramu kulli man intasaba li shaykh min al-ikhwan mɔgɔ n'o bɛ danbe ka taa sheikhu ma ahmadu tijani ma i jija ka kelen kelen bɛɛ bonya la siyama kibar ahli al-khususiyya min ahli at-tariqa kɛrɛkɛrɛ bolo ma tijaniya ɲɛmɔgɔ babaw mɔgɔ mɔni tijaniya lo a ɲɛmɔgɔ babaw ani amuridu mɔgɔ b'a yɛrɛ danbe ka taa ahmadu tijani ma a bɛ diyagoya i kan i y'o kelen kelen bɛɛ bonya n'i bɛ nin tɔrika nin na i y'o bɛɛ bonya i ka bonya yeso ma kamasɔrɔ ahmadu tijani yɛrɛ k'i kanto inna aziyata ahli hadhihi tariqa aziyatu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam o ye ahmadu tijani yɛrɛ kumakan ye ko ni mɔgɔ min kɛla nin tɔrika nin kan ko ni mɔgɔ min k'o tɔrɔ k'a kɛlɛ i n'a fɔ o tigilamɔgɔ ka ciden tɔrɔ sallallahu alaihi wasallam o fana ye jɔnya dɔ ye tugun k'o julu siri i kan na k'i bila nin sira nin kan i tɛ se ka bala ɲami ma a shartu 17 عدم التصدر لإعطاء الورد للغير من غير إذن له من الشيوخ أتدغى فيو إلي إذن دي مغودو من إسراننا أتدغى يتوريكا دي مغودو ما يتجانيا توريكا دو مغودو كروكا ورد لي دي مغودو ما كتاصر الشيخ ما ديو إلي كفوكيلي أوكي نيكو أوكي كيكا كوجو أوكي ده كسو بافينا كوني مغم أوكي ولم يتوب أتيما توبي كابوما yamutu ala su'il khatima ko tigila mo sa cogo tinya de sheikhu ma izinu di ilima kile be se ka mogola do torika la ile ire wulla ire mate ka torika di mogoma kata so izinu ma di ilima di ma ke ile ki ka kojugu le ke ko ni ma tubi ka bo ma ki laban ko tinya ni bela ni mi ni juru ni sabati ni meto nyami ma jonya juru beto mo kana nyami ma ka bɛɛ ɲɛsin ahmadu tijani ma m'o fana bɛ mɔgɔw ni ahmadu tijani cɛ bɛɛ fana b'a ka bonya sɔrɔ ala ka bɛn o le ma n'i kɛra mukaddamu ye i bɛ bonya dɔɔnin sɔrɔ ka bɛn i ka mukaddamuya ma n'i yɛrɛ kɛra khalifa ye i bɛ bonya dɔ bɛ farila bonya kan ka bɛn i la khalifaya ma n'i kɛra sheikhu ye dɔ fana bɛ fara i la bonya kan ka fara o ma dɔw bɛ jɔnya kɛ ele ye mɔgɔ tɛna ala bato tugun f'i le izinu d'a tigilamɔgɔ ma k'a fɔ k'a ye ala bato fili le diyo ka fɔ n diyona sisan k'e sɔli ka ciden ka sallallahu alaihi wasallam n diyona sisan k'e istighfaru kɛ n diyona sisan k'e fɔ ko la ilaha illallah subhanallah o ye diinɛ suguya jumɛn ye a sharti 18 ni zikuru kɛ waati a bɛ ɲini fɛ k'a fɔ i ɲɛsin kɔrɔ ma i fari yɔrɔ bɛɛ ka daminɛ zikuru daminɛ fo ka taa se a laban ma i ɲɛsin kɔrɔ ma ka yɔrɔ dɔ kɛrɛkɛrɛ k'i ɲɛsin ma bato kɛ waati o fana mako bɛ dalilu la o sabuya kosɔn n'an bɛ seli an b'an ɲɛsin kɔrɔ ma kamasɔrɔ dalilu b'an bolo nka a tɛ f'i ɲɛna k'a fɔ n'i bɛ kuranɛ kalan i ɲɛsin kɔrɔ ma diyagoya a tɛ f'i ɲɛna k'a fɔ n'i bɛ sumanalen fɔ k'i ɲɛsin kɔrɔ ma nka tijaniyaw o k'o fara o ka diinɛ kan k'a fɔ o ka lazimu ani o ka zikuru kɛ waati a bɛ ɲini fɛ k'a fɔ sharti dɔ ye min ye i ɲɛsin kɔrɔ ma fo n'a y'a sɔrɔ i bɛ voyage la i bɛ yɛlɛn ka fɛn dɔ kan i bɛ se k'i ɲɛsin fan wɛrɛ fɛ min n'o tɛ kelen o k'o la zikuru bɔɲɔgɔnya seli le ma kiti mun ɲinina seli la o b'o kiti bori o la zikuru kan kaban k'o la zikuru lafisiya ni seli ye yɔrɔ dɔw la kamasɔrɔ yɔrɔ dɔ la i bɛ se ka seli ni tɛyamamu ye nka olu la zikuru dɔ bɛ yen i t'o kɛ ni tɛyamamu ye a fɔ min kɛla k'a fɔ k'i bɛ seli k'i ɲɛsin kɔrɔ ma n'i bɛ voyage la
i bɛ se ka nafila seli ka taa sɔrɔ i ɲɛsin tɛ kɔrɔ ma n'a y'a sɔrɔ i bɛ fɛn min kɛ o ɲɛsin bɛ fan wɛrɛ fɛ o ko wele ta k'o fara o la k'o kɛ o la diinɛ sariti dɔ n'o la tagabolo sariti dɔ ka fɔ k'i ɲɛsin o ma i sigini k'i ɲɛsin kɔrɔ ma k'i la zikuru sariti dɔ lo o ye ala sɔsɔ de ye o ye bidaga de ye hali n'a sɔrɔ i b'a fɔ ko la ilaha illallah k'a sɔrɔ kɔrɔ ma yira i la o la ko a tɛ ɲa walima i ye mɔgɔw wele ka taga o ma a sariti tan kɔnɔna ni wuridu kɛli ani a kɛ waati i kelen bɛ m'o kɛ a la i y'o kɛ ka taa sɔrɔ i kan ma jiginni lo i kɔni i tolo bɛ don a karanka la nka i y'a kɛ k'i kan ma jiginni to o fana ye sariti ye dalilu tɛ min na ala ka kitabu kɔnɔ walima cilen tagabolo la sallallahu alaihi wa sallam kan ma jigi ani kan ma yelen k'o kɛ tagabolo ye o mago bɛ dalilu la n'an bɛ fitiri seli sisan lɔ fɔlɔ ni lɔ filanan man kan ma yelen o la lɔ sabanan man kan ma jigi i b'a dɔn la k'a fɔ kan ma yelen ani kan ma jigi o mago bɛ dalilu la ka bato dɔ kɛ ko n'i bɛ nin kɛ i kan kɔrɔta i y'a fɔ kɛnɛ kan ka bato dɔ kɛ n'i bɛ nin kɛ i y'a fɔ dugu la k'o kɛ sariti ye o bato la o mago bɛ dalilu la ni dalilu ma sɔrɔ o ye dɔ fara ni ala ka diinɛ kan kɔsa n bɛ seli fana seli an b'a karan kɛ dogo na n'i k'a lawulama ka kɛ kɛnɛ kan i bɛ jurumu sɔrɔ n'an bɛ fitiri lɔ fɔlɔ seli lɔ filanan seli n'an bɛ safo lɔ fɔlɔ lɔ filanan seli n'an bɛ fajiri lɔ fila seli an b'o karan kɛ kɛnɛ kan n'i k'o fana lawulama ka kɛ dogo na i bɛ jurumu sɔrɔ o tuma fɛ ka bato dɔ yira k'a fɔ n'i b'o kɛ a sariti ye min ye i kan kɔrɔta ou bien i kan ma jigin ka taa sɔrɔ dalilu t'i bolo i ka dɔ fara Alahu Taala ka diinɛ kan a sariti mɔgɔna الجلوس لقراءة الورد والوظيفة دبر عصر يوم الجمعة ذكر مبكى جمال الانصراف كفلالا أني وظيفة مبكى واتي تولا أبيني فلك فوقي سيكي كاكي إكنا كاكي لانيتو إفنا كنا كاكي لانيتو فنا يصرو إتسكا إسكي ni mɔgɔ min ka tɛ se ka sigi o tigilamɔgɔ bɛ se k'i la ka kɛ nka sariti na condition min o ye k'i sigi ka kɛ o tuma ni ka nin jateminɛ nin fana ye sariti dɔ ye tugun min farala ala ka diinɛ kan ni k'an ka bato filɛ bato dɔw bɛ an bɛ lɔ k'o kɛ bato dɔw bɛ an bɛ biri k'o kɛ bato dɔw bɛ an bɛ sigi k'o kɛ o ye condition ye o la i n'a fɔ rukuu ni sujudu seli tɛ ɲɛ fiyewu n'o fila ma kɛ a bɛɛ n'a biri cogo lo lɔli bɛ kɛ suratul fatiha karan seli tɛ ɲɛ n'o ma kɛ fo ni dɛsɛ la sigili bɛ kɛ ka tashahudu karan seli tɛ ɲɛ n'o ma kɛ fo ni dɛsɛ la ka bato sariti dɔ kɛ ko fo i ye sigili ka kɛ o mago bɛ dalilu la ka bato sariti dɔ kɛ fo i ye lɔli ka kɛ o mago bɛ dalilu la ka bato sariti dɔ kɛ fo i ye lali ka kɛ o mago bɛ dalilu la tijaniya tɔrika zikuru ninnu a bɛ ɲini fɛnɛ ka fɔ k'i ye sigi ka kɛ i kana lɔ ka kɛ i kana la ka kɛ fo n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ voyage la voyage ka jan i bɛ i sen kan walima i bɛ yɛlɛn ka fɛn dɔ kan i bɛ se k'a kɛ k'i to la ka tɔrika bɔɲɔgɔnya ala ka diinɛ ma min ye seli ye sariti m'o fɔla seli la k'olu tata k'o bila zikuru dɔ la siga foyi t'a la hali n'a sɔrɔ i tɛ fɛn wɛrɛ fɔla fo sɔli ciden k'a bɛ kɛ bidaa ye sallallahu alaihi wa sallam hali n'a sɔrɔ i tɛ fɛn wɛrɛ fɔla fo istighfaru a bɛ kɛ bidaa ye ni surutu ninnu a fɔ olu ma ko bidaa idɔfiya o ye fɛn dɔ bɛ a lasali ka ɲi ka condition mun bɛ don a la ani kɛɲɛ mun bɛ don a la o b'a kɛ bidaa ye a sariti mɔgɔ ni kelenna o ye bangebaga ko i ye bangebaga labato kɛ kosɛbɛ i kana sɔn ka bangebaga sɔsɔ kɛ o ye kuma ɲumanba nka nin yɔrɔ la kojugu lo kamasɔrɔ laɲini min b'a la n'i wolola k'i wolobaga ye tijaniya ye i kana sɔsɔ dɛ n'a k'i la tijaniya sira la i fana i t'o kan n'i wolola k'i bangebaga ye a bɛ tɔrika kan tijaniya tɔrika kan bangebaga sɔsɔ ye mun ye olu fɛ i ye bangebaga ka tɔrika to yen ka tɔrika wɛrɛ ta o ye i bangebaga ka tɔrika to yen ka silamɛya ɲuman ta olu fɛ i ye dankaden de ye i ye wolobaga sɔrɔ den ye o tuma fɛ nin condition nana le k'a fɔ ni mɔgɔ kelen sɔrɔla kaban k'o kun turunnen k'a lafili k'a bila ni tɔrika nin na o tigi bɛna den fɛn fɛn sɔrɔ den bɛɛ kan ka kɛ ni tɔrika mɔgɔw le ye
ka don silamɛya sila dɔ fɛ silamɛya k'a laso wolobagalabato min na olu fɛ wolobagalabato ye jumɛn ye ni i fa kɛla tijaniya ye i ye jiya kɛ tijaniya ye nka olu ta kalama k'a fɔ ko ciden sallallahu alaihi wasallam ale n'a sɔrɔ sira min bɛ a faw bolo a n'a bɛnbɛw bolo ciden k'o le fɔ ɲɔgɔnya ka tawhidu sirata a n'a sɔrɔ a faw bɛ jobato la a n'a sɔrɔ bɛ fɛn wɛrɛw bato la ciden k'o le fɔ ɲɔgɔnya sallallahu alaihi wasallam tumana min na Alahu taala ka kɛ ciden a ka tawhidu sirata ni k'i fa ye fili la wolobagalabato ye min ye kana to a kɔ fili la dɛ i ye bɔ fili la ka fɛrɛ kɛ k'ale yɛrɛ bɔ fili la mais k'a to a kɔ fili la i tɛ wolobagalabato la bal i bɛ dɔ le farala kɔnko ka kiyamalo la a sharti mɔgɔn filanan mujanabatul muntaqidin ala sheikh sayyidina Ahmad Tijani a ko mɔgɔ mun bɛ n'o bɛ Ahmad Tijani lagosi la k'i kini madu olu la i kana olu jɛɲɔgɔnya i kana olu sigiɲɔgɔnya i mabɔ o la a ma fɔ ko mɔgɔ mun bɛ bida ala dala ciden ka dina kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam k'i mabɔ olu la a ma fɔ ɲɛna mɔgɔ mun tɛ ciden fɛ sallallahu alaihi wasallam k'i mabɔ o la nin tɔrɔ ka sharti mɔgɔni filanan mɔgɔ mun bɛ Ahmad Tijani lagosi k'a la bida sira ni ra mɔgɔw la k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna nin bida sira na a ye nin ye k'a to yen k'i mabɔ o la kosɔn b'a lakale ko ale yɛrɛ kɛla wa kana yuhadhiru ashabahu min mujalasati almuntaqidin alayhi ani mutu bɛ ɲɔgɔn fɛ a tun b'a fɔ ɲɛna waati bɛɛ ani a k'o lamɔ min na ko ne ka mɔgɔ ye o bɛ ale lagosi k'a ye ba bɔ o tigi la dɛ a kana sɔn k'a tigilamɔgɔ sigi ɲɔgɔnya a kana tigilamɔgɔ den ɲɔgɔnya a kana tigilamɔgɔ k'a ye teri ye subhanallah ale taabolo de la sunna ye sisan lɔnnibaga tɛmɛnenw rahimahumullah u b'a fɔ ko bida mɔgɔ min tɛ ciden tagabolo fɛ sallallahu alaihi wasallam i k'o den ɲɔgɔnya i kana sigi ɲɔgɔnya ale fana b'o ɲɔgɔn de fɔ la a kɔmɔgɔw ɲɛna ko mɔgɔ min bɛ ale la gosi k'i kana sɔn k'i madon o tigi la a kumakan dɔ ye min ye inna bughdahum yasri fi qalbi man yujalisuhum kasum a ko kama sɔrɔ ale man di mɔgɔ mun ye ani mɔgɔ mun b'ale la gosi ni sigila ni olu ye ale bonyanya min bɛ olu dusukun na ni k'o bɛna yɛlɛma ele yɛrɛ dusukun na a ka tiɲɛ fɔ dɛ a bɛ yɛlɛma o kama sɔrɔ mun b'a la gosi la o b'a la gosi la ni dalilu le ye n'i bɛ k'olu lamɛn siga foyi t'a la Ahmad Tijani bɛ bonya ye kama sɔrɔ a ka ciden ka diinɛ ɲagami ka di mɔgɔw ma kama sɔrɔ ka mɔgɔw bila taabolo bɔra ka min tɛ ciden ta ye sallallahu alaihi wasallam ni mɔgɔ min k'o kɛ o ka kan ka bonya i ye o man kan ka diya i ye mais jɔn de b'o yɛrɛ la mɔgɔ min b'a la gosi la tiɲɛ kan dalilu kan k'i kɔni olu lamɛn ko n'i k'o lamɛn ka bonyanya min bɛ olu dusukun na ni k'o fana bɛna yɛlɛma ele dusukun na a ka tiɲɛ fɔ a bɛ yɛlɛma dɛ kama sɔrɔ bonyanya ni a sigin bɛ tiɲɛ le kan nin ye sharti mɔgɔni filanan ye yala nin tagabolo suguya a bɛ weleli kɛ la ka taa mun le ma ni jɔnya tɛ sheikhu ni ye a bɛ weleli kɛ la ka taa mun le ma ni mɔgɔ la fili tɛ ka tagabolo bɔra don mɔgɔw kɔrɔ min tɛ sababa ye fɛn fɔlɔ nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko bidaga lo mɔgɔ kan k'i mabɔ a la nka min yɛrɛ ka jugu ka tɛmɛ o bɛɛ kan ani min cɛ ka jugu ka tɛmɛ o bɛɛ kan o de ye sharti mɔgɔni sabanan ye o ye jumɛn ye yastahdiru surata sheikh fi hali qira'ati al-wirdi wa yastamiddu minhu la ilaha illallah nin ka jugu na tɔ bɛɛ ye yastahdiru surata sheikh fi hali qira'ati al-wirdi akuni wurudi ka wati nin tijani wurudi ka wati ki sheikhu sawra le bi hakilila sheikhu sawra yo le bi hakilila ki miriyato sheikhu le ka a foto ko ladu hakilila ka o tu hakilila wati min ba fala ko la ilaha illallah imriya la sheikhu ka wati min ba fala ko astaghfirullah imriya la sheikhu ka wati min be sole kala cidin ka sallallahu alaihi wasallam imriya la sheikhu ka wa yastamiddu minhu yedde men fana nyini afe noro min be so ni zikru ni na
ani here min be sɔrɔla tijaniya sira kan i ye i miiriya la sheikhu ka ko le bɛna sama ka d'i ma k'i miiriya la kan ni ye ka mɔgɔw wele ka taa fɛn wɛrɛ bato ma min tɛ ala ye ni ye ka mɔgɔw lase filankafoya ma wa a'zamu min dhalik ko min yɛrɛ ka bon n'o ye an yastahdira surata nabi sallallahu alaihi wasallam ako min ka bon ni o ye ciden yɛrɛ foto y'o bili hakili la ne ye tijaniya ye dɛ silamɛw ni mɔgɔ min k'i ma ko tijaniya sigilen bɛ sɔli ani istighfaru ani la ilaha kan a fɔ ɲɛna k'a bɛ nɛgɛ la walima tijaniya la ne ye tijaniya ye dɛ ni bɛna tijaniya zikuru kɛ min bɛ ɲini fɛ bɛ ciden sallallahu alaihi wasallam i bɛ o sawura le bili hakili la n'a y'a sɔrɔ i delila k'a ye olu ka ye cogo la kamasɔrɔ sɛtana b'a yɛrɛ yira la waati bɛɛ o b'a fɔ o bɛɛ ma ko ciden n'a y'a sɔrɔ sɛtana k'a yɛrɛ yira la i k'a ye o ye cogo la i b'a bili hakili la ni ma o ye ni ma ciden sallallahu alaihi wasallam ni ka Ahmadu Tijani ye sunɔgɔ la i b'o fana miiriya bila o kan zikuru kɛ waati ni yɛrɛ ma o ye sheikhu min k'i ladon nin bidaa nin na i bɛ o sheikhu tɔgɔ foto bili hakili la bato kɛ waati tijaniya sigilen bɛ min ka o de ye nin ye o sababuya kɔsɔn a zikuru fanba bɛ kɛ dibi la i bɛ se ka concentré ɲa min ma a zikuru dɔw bɛ kɛ i bɛ ɲɛ datugu k'a kɛ i bɛ se ka sheikhu miiriya n'a foto bili hakili la ɲa min ma wa yastamidu minhu i bɛ dɛmɛ fana ɲini fɛ وهذا الاستحضار يكون من أول قراءة الورد إلى آخره أكو نمرياني كمرياتو الشيخ كاكو بكالي كدمنا ذكر دمنا فكتاسي اللبما وتما في نفل نكو تيجاني بمغولة سفين باتو ممينتي علي نيو دلو لنغنا مياني كما سرو تقابلو نيران شرطي دولو شرطو مغانا سبانا أكو إبي حكري دو الشيخ كاكا دمنا فالبا in amkana zalika ni sala ko ke ni do ma se ko ke falyastahdhir fi awwal adh-dhikr thumma yu'abd al-istihdara marratan ba'da ukhra ibi hakli bla akan tomato ni miriya bala ka bi miriya bla ka ina fo ni islamo be alaw taala bato ci de kan kara islamiya mina sallallahu alaihi wasallam mo bo dina nyuma ka no lo alaw taala bato o lo bo miriya to alaka mota ala foto blo hakilla o te foto do blo kono ka ko ala le yoye ko bo miriya to alaka qur'an aya mo be kanana ani o be subhanallah fo mi galo bo miriya to o ka ci de kan kara dina lillahi sallallahu alaihi wasallam me ci de ma fo mo sina ko zikru ke wati miriya to alaka walma yimriyato abakar siddiqika walma yimriyato muqrika asharti muwalinanina ibe zikru mina ye ijija ka zikru korolo iseko damaira la ni ma se ka korolo ikoni ijija yese afochugo nyumana yakara karanchugo nyumana koro kala ufana meto fara adarajaka الشرط مولرنا طهارة الحدث بالماء أو بتيمم بموجبه على الحد المشروع في ذلك يجيا من بداية ذكر نباك واتمنا يا سوريكا سنو يا كسانيا كونو والثانية نيو بسكا كنيجي بسكا كنيتيممي ني جوهرة الكمال تالا ني جوهرة الكمال بلا أتكنيتيممي الشرط مولرنا يفرقلو أني فاني أني با بداية ذكر كلا يرومنا يو ثانية kabo kosoma nunu tala silamaya le kono shartu mo be selila ani shurutu mo be selila o ko le tomotomo ko ke ula bida tagabulu ne zikru sharti amono ro flana ye ille bu sutura ina fo abeke selila nyamma ni chebe seli abayre sutura nyamma ni bene zikru ke bire suturati ni musofa na be seli abayre sutura nyamma ni bene zikru ke bire suturati الشرط مون سيغنا يقوم دبلا كيتوني ذكر لك دمنا فالبا إكنا كما بحرم يا إما ولغسو موكا دينا تومون مكاني اللوني يبو الشابايا نو بذكر لا عليكو فوفولي ببالي أما كما سرو نمبدا ميراني تلاتيجياني لكونو kito zikro le manka ka kuma inafo mogote kuma ka to sella nyamima nga ni kuma do na kuma ko do na ka foka tinya kuma ko be se ka kuma kan kele kuma kan fla be se ko lu fo nge ba dam la mi ma folo
ibe atiglamo la famia ni kunye ube ni bolo no si ma se ka la famia pasi tala ni takabulu ci jugunina ibe kuma kan dakurunya kele wal ma dakurunya fla akunka ni mo min to la zikur la wolo ba ka wole iba allamina walma muso ce ka wole iba allamina walma sheikhu kala karamo den wole iba allamina a sharti mon kono dona oye ni zikru ni makobe ngania dola imakobe ngania dola ni zikru ni na be ngania jumai wole ka fo ni bena soma zikru ke ni bena soma uruduli ke fu yang ngania ka fo ko bena soma uruduli ke ni bena wura feta ke ibo fanan ngania o chogola ni bena juma ta ke bo ngania o chogola na soro urudu dole temina ika ibo le judo sarala ibo fanan ngania o chogola ida fo seliben ngania nyamima ni sele kunfete ile malo be selimin kala o te wasake fu yang ngania le ka fo ika bida julum ndo ikana ka fo kibena ke tijaniya yi o tijaniya be batu min yini fe kiya ka soma ki bole kala matani ko do ka astaghfirullah o te wasake de fu ya bli ko ka fo tijaniya ki bla batu mina ibo batu to ko le kala soma walma ibo kala urafe ni shartu yi min be yini fe tijaniya la kiya ke yala ni sharti mo woni koni ika tauhidu kuma men nawa kama soro amasi tauhidu ka ni sharti mo woni koni ika chiden tagabulo do me alawa sallallahu alaihi wasallam ka fayitu ko chiden ko kama soro amasi ko uka asigla minka ki bo tauhidu siraka ni wi ala kalimante yayi ki lasi flanga fiya siraka ni wi sheikhu batu ani kabru batu ani wali batu ni tagabulo ni amma sigi chidin la dina la batuka ka batuka ka be chidin ta sallallahu alaihi wasallam amma sigi oka ka sigilale ahmadu tijani yeke wala chonye chidin sallallahu alaihi wasallam amma mo wole kata ay rabatuma nga ni takabulo ni abi kay chonye ki siri ke ka ahmadu tijani kelen tay ina fo e ka shartu ye nyamima shartu te ala ka fo minana ka ala ka dina korosi ka shartu no be blalale kile ra ka jonya korosi ani ki ka jonya lataga ibe ke nin tagabulu ni jonye nyamima o te benin ko fe fendo be ni kala tijani yayi abi yini fe yimma bo olula no te ni ko kelenke lulu ika kedron ila torika be chien ibulu ila tijani ya obe mina ila idunga daraja zoro tijani la be chien ima ina fo islamiyala na waqidul imani be fendo be ni ko ke kalimina be chien islamiyala fendo be ni ko ke islamiyala be chien tijaniya fanana fendo be ni ko ke tijaniya be chien o fe o kasha afolo folo way akhdhu wurdina al wurd tijani بمجرد أخذه وردا آخر انسلخ عن الطريق التجانية كورد برمنا مغرو بلو طريقة بلو ele ken ko ka tijaniya yi bida mo bore ko la torikata ka torika tikido yi ko la torikata ko wuridulita iko ta yoro mina ila tijaniya chiena o yoro to be kama to tijaniya te ben fiu kata se be torika bore la ina fo ite jonya ke ala yinyam makata se be jonya ka fengure fi ka jonya kere kere ala o taala kere abunya mafana ite tijaniya torika jonye kata soro ibulube mo gore bulu ahmad tijani raba fo ni yale ra kuma kando yi wa amma man dakhala tariqatana wa ta'akhkhara anha wa dakhala ghayraha tahullu bihi al-masa'ib dunyan wa ukhra ako ni mo min ko luka torika ni toy ka torikar la ka torika ni bla ka don torika gore la kuma suba be jigi atiglamo ka dunia ani kiyama ama fani mo mga silamayati mo fani mo mga sunnati ni mo mga leka torikati masuba be jigi atiglamo ka dunia ani kiyama wala yaudu abadan otiglamo kono tachena tika ko sendu illa idha taba tawbatan nasuhan funa atiglamo la tubi nyana ko sebe wajaddada al awrada bi idhnin sahih
abe kosinto kata sheikhu burayini izinu kala sheikhu mi ka faka be sika mo ke tijaniya yi abe ta wurudu kura ya o tigira mo bulutu ni kuma nonu dallu foi tala ta fana kala kota ta fana ko ciren kota sallallahu alaihi wasallam ene tijaniya de na so be tijaniya lo yala na so lebe istighfaru di mogoma torika gore fana be obi istighfaru di mogoma koni kale ka torika tanin kofe kata wuridi burem na mo bure bulu kila tijaniya ciena aflana mimi mo ka tijaniya cien ama الالتفات عن الشيخ أحمد التجاني بزيارة الأولياء الأحياء والأموات أو طلب الدعاء منهم أقول كإمريا بالأول يبركة من أحمد التجاني والمكتا وليبرفو كو ديايه كباكا وليما من أحمد التجاني أنا من التجاني وليويه وكلا نينما والمكلا سويه كو بيكا تجاني تشيه إما walma duwawu nyini waliyu fe ka to fe ko duwawu kiye ka wal duwawu nyino fo nyina ma walma usu mi kabru bake no kala ikatijaniya chena me kolu yere kabru bato katijaniya kabru bato ole bi katijaniya sabati olubulo tijaniya wa fo mu mako waliyu no sono ka waliyu ma no tijaniya yi ibe zakata do nyine olofo sani ko feti yani la pasitola ina fo be do nyine anyina mo fe nyamma nga mo min de tijani ay alna soro bida mo gberelo kaka ka wali yo soro bida ala itala do nyino fe ka tijani ya chiena abunya ma au hidayah sawab al ibadat min quran wa salawat al zikr wa nadhr wa sadaqa na hadal kalahum ani ka qur'ana kara wal makabato doke ka selike ka zikru ke ka saraka bo ko nema la se waliyu do ma miti tijani waliyu o bi ka tijani ya chien ibulu yala ni takabulu ni dina soya jumali est-ce que chidi na mani dina mi sallallahu alaihi wasallam wala beni ni ka iwule kata kabru batoma ni kata bidama ani ki wule kata jonyama mogodo yi minte be alaka dina kono akunya sabana mime mo ka tijani ya chien abulu tarkul wurdi tarkan kuliyan ka tijani wurdi e ka tuipu ni mo ko ke ka tijani ya chiena ile be tijani ta wurdi ke ita lazimu ke ita wazifa ke ni mo min kalate e ka tijani ya chiena annanina suduru sabbina wa bughdina wa dawatin fi janib shaykh ahmad tijani ni mo min kannini wal ma ka bunyanya walma ka juya wutila mo ka tijani ya chena ni ko kale ka tijani ya chena aw adam tasdiqihi fi ayi shay mimma zakir walma fendo na ka ba ahmadu tijani ya yoro ile malla ula ka tijani ya chena na ko ma ka fina ile do nyamba gbeni na ile malla ala ile ma to atala ka tijani ya chena na ko ma ka gbela afoka gbela Allah se nyamba finina na ko ma ko dolo dagani lo afoka dagani lo Allah so qur'ana ko haram yani lo na ko ma ko jene ya dagani lo afoka dagani lo Allah so qur'ana ko ma ka haram yani lo ni le ma so ka chinya tiya fin dola e ka tijani ya chiena ina fo kide na man islam me sallallahu alaihi wasallam abi fina o salaka ni le ma so ka chidin chinya tiya fin dola ile malim na chidi ma sallallahu alaihi wasallam abunya ma fana tijani yala ni le ma so ahmadu tijani la kodoma wal me ka yere bunya wal ma madiyaye e ka tijani ya chiena alloruna mi mo ka tijani ya chiema tasaddur le etoy le wurdi min ghair idn sahib al ata oye katoka wurudili di mo ma kata so slama dile ma fulunkiyati slama dile ma ke wurudili di mo ma ile to la ka di ramati fana ka tijani ya chiena kama soro ni le ka wurudili di mo ma kata so slama dile ma no kala otana se ka mo nunjulu sorotu parce que femelo julu le be do la mo non kono ka siri nyona na kala be ke désordre be shaya na kala ulu tana se ka na fosro mo la to njoya min ganga ka ulu yo tiketu o sababu yako so ateta ka fio yo wuru dili di fo sila de la mima ka foko be wuru dili ni le ka wuru didi kata so sila madima ikatijani ya chiena aworona
إعطاء الأوراد على غير شروطها كورد لدي مغو مكتاتو شرطي رمدفع شرطي مدفع مغمنا إلي ورد لدي وتغيما إلي فنكا مقدمية تشينا كما سر مغفولا بورد لدي ولي مقدمية نيلي كورد لدي إلي كنو كفا مقدمية إلي بورد لدي مغو مكتاتو سر ورد كان كجي أتغيما نشرطي مدفع تغيلا إلي فنكا تجانية تشينا إلي تجانية تو itogo be bo muqaddamu ya chema koso nunu ye fenwole ni ka fen ka tijani ala dron e ka tijani ya chena e famo ko nawaqit at-tijaniya akunya wurun filana memo ka tijani ya chen inkaru nisbatihi ila tariqa حيث يمكنه إظهار تلك النسبة tuma ni be se ki ka tijaniya langanamaya ni ki ba langanamaya kuma ki dugu i ka tijaniya la i ka tijaniya be tiɲɛ ina fɔ ne mɔmu ki mayin ka kile tijaniya wa i ko ka taa sɔrɔ i tijaniya i k'i dugu de i ma a yira ka kile tijaniya i ka tijaniya tiɲɛna la ilaha illallah la ilaha illallah yala ele min be tiɲɛ kan ni bida mɔgɔw wala bida shartu ye min ye i y'i kun kɔrɔta i yɛrɛ danbe la ka taa bida ma ile bɛ sunna ɲuman kan mun de b'i le bali k'i ka tiɲɛ yira mɔgɔw la wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin Allahu akbar silama kana maliana ka silama yayi i sunna mɔgɔ i kun kɔrɔta i bɛ tiɲɛ kan ikini ka sunna dogo ikini ka tauhidu dogo ikini ka manhaju ɲuman dogo tijaniya be tiɲɛ mɔgɔ ma tijaniya kɔnɔ ni i ma sɔn k'i ka tijaniya langɛnɛmaya i k'i ka tijaniya dogo ka taa sɔrɔ i bɛ se ka langɛnɛmaya ko ni mɔgɔ min ko kɛ ko ka tijaniya be tiɲɛ a bolo a ka tijaniya be minɛ a la nin n'a ɲɔgɔnna o nin dibi jugujugu o le bɛ nin tɔrika nin kɔnɔ ka mɔgɔw ka jɔnya ɲɛsi fɛn wɛrɛ ma min tɛ Alahu Taala ye ka mɔgɔw siri k'o kɛ jɔn ye ni tɔrika ɲɛmɔgɔ ye ani mun fana bɛ nin tɔrika nin latagamala a kɔfɛ ka adamadenw kɛ jɔn ye o bolo ni sharti ninnu i tɛna silamɛya kuma foyi ye a la i tɛna shirikuya kuma ye a la fɛn min bɛ mɔgɔ ka silamɛya cɛ i tɛna o kuma si ye a la i tɛna sunna kuma ye a la nga fɛn b'i ka jɔnya tiɲɛ sheikhu ye i b'o kuma dama le ye a la yala nin zikuru ni ani nin tɔrika ni nin ye ciden tagabolo ye wa sallallahu alaihi wasallam o tɛmɛnin kɔfɛ wurido juma yɛrɛ de bɛ nin tɔrika nin kɔnɔ ye n'o b'a fɔ ma ko al-lazim an'o ɲɔgɔnnaw i y'a lɔn k'a fɔ nin tɔrika nin sɔgɔmada la i kan ka zikuru dɔw fɔ o dɔ ye min ye astaghfirullah astaghfirullah i b'o kɛ siɲɛ 100 fɔɲɛ gbɛrɛ fana tara n'o tɛ dɛ i kana fɔ astaghfirullah alazim wa tubu ilayh i kan'o fɔ i b'a fɔ nin fɔcogo la o don a ka mɔgɔw siri fɔcogo kelen na ko kana bɔ o kan o ma ko bɛ dalilu la dalilu tɛ yen a kɛla bida a b'o ɲɛma fana k'a dan sigi o ye k'a fɔ k'o y'a kɛ siɲɛ 100 o fana ye bida a dɔ fana ye min ye k'a fɔ k'a ye kɛ sɔgɔmada la o fana ye bida i lɔla istighfaru la dan t'a la a kɛ i seko damayira la waati fana t'a la a b'o ɲɛma fana ka sɔli kɛ ciden ka sallallahu alaihi wasallam siɲɛ 100 o fana ɲinini bɛ o fɛ ni tɔrika nin na o b'a fɔ ko sɔli kɛ ɲɛ fɛn fɛn tiyɛlɛ k'o kɛ ko nka min ka fisa ni a bɛɛ ye o ye salatul fatihi ye o b'a fɔ allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم كل كفسة ni أبي سولمي كيري مالو ما فمغينا صلى الله عليه وسلم صحابه مالو تابعه مالو كيرين تاني كفسة سنواكلي أحمد تجاني ناني بدا تقبلني كل كفسة ni سولي بي أصلا ذكر دفنا يمي كفو لا إله إلا الله la ilaha illallah ibo fo shiya kemenga akemena ibo fo muhammadu rasulullah ibo keka atafa kebe o kenya ni fana
ani adafana no fana o fana mako be dallula nga dallu tala ibalo la ka fo tagabulu milo ani ciden takaja nyogona sallallahu alaihi wasallam abo yamba fana wurafe ibe istighfaru ke o ke jugula ina fo akala nyamma sogoma ifana be soli ke jugula ina fo akala nyamma sogoma ibe la ilaha illallah fana ke o ke jugula tijaniya sigbe zikru men ka lonlo ni kakan ka ke wole ni dowo wulo ba ko wazifa ko wazifa ko robedi ando wala ni jumai ko yebe istighfaru kenya doke o be ken sha bisaba ngaw fojo astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum fonya gore fana tenote ibo ko sha bisaba o dallu balay rojuma mule ko so mi meke lolo astaghfirullah oye mi meke wazifa la o fana fonya ndon tikri ni sha bisaba ko balami doni sha ke ko balami abe bida ani wazifa barado imi salatul fatil bon wolika ibo sha biloru ko sha biloru ani la ilaha illallah ibo sha keme ka dafa ni sayyidina muhammad rasulullah ibe oke ka dafa annanina we jawharatul kamal o soli kuntani akuma kan yere bani te ko sebe akuma kan ibalon ka foko arab kan nyagami ni be na foko darajiya o do nyagami yan ba ko ne adamna allahumma salli wa sallim ala ayni ar-rahmat ar-rabbaniyya wal yaqutati al-mutahaqqaqa al-ha'ita bi markaz al-fuhum wal ma'ani wa nur al-akwan o kadase adana ole jawharatul kamali o bolo ibe o zikro fanake wa foko al-lazim nga o zikro be ke kata sa dana ni be ke shiata anifla tijane o kanyo soso nina do bay la ka be ke shiata anikele do fana bay la ka be ke shiata anifla o soso li sababu o fana be hakili mala yela ko sebe ni min fana ni ay fana mako wazifa tijani yala abu nyama fana zikru do be o be ke jumalu krekele bolo ma jumal lansara kofe ka kongo tilebenye doni adobe we dia gbeya ila tijanet ya fioni moke yafo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah iboke shiya wakile ani shiya kemefla libanola allah 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 iboke shiya wakile ani shiya kemefla katijani adobe ulula ke shiya wakile ani shiya kemeloro dore bake wakile do bake wakile ani kemeworo ngakuma la yini me la ilaha illallah o kuma nyuma na krekere jadidala ani watila o ya bida rodo ani bete menin ko fe kasifa allah 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 afane bidado nin toreka nunu ani ni zikru nunu e fon le mako lazima toreka la ni kama ko lazima o kore me ka toreka tenya fiu ka tijani tinya ni mane zikru nunu ke ite ka tijani yuma ni mane zikru nunu ke zikru goro be olu isago bi yela ula ni ko ke o kain ni fana mo ke pasitola ko do yemi ni bi kal lazimu ke wati bina zikru mu lazime ni bo ke kanuni lo tijani yala ka fo yadam na suratul fatiha ka datu ka dam na suratul fatiha ani salatul fatih ani suratul safat laba subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ibo ke ka sura ke ka zikru damna o kanuni lo torika tijani yala ni fana bane ka zikru la akanuni lo tediya be ga kanuni torika tijani yala fa inna allaha malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin e torika tijani ni ka jate mina mo shamambe
o te tijaniya ko kalama o yɛrɛ fana to yɛrɛ damina ka taa tijaniya ma nka i b'a o ka duwawu ye a bɛ munumunu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ ye an fɛ yan n'o ka duwawu kɛ waati waati fatihata bɛ k'a la salatul fati bɛ kalan dɔw yɛrɛ bolo subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun o bɛ kalan dɔw bolo nin bɛɛ tun ye tɔrika tijaniya gbangba min ɲagamina mɔgɔw ma n'o bɛ tijaniya kɔnɔ olu b'o ta kɛla ka bɛ tijaniya ma n'u yɛrɛ tɛ tijaniya la olu b'o ta kɛla ka bɛ a lɔnbaliya ma o tuma fɛ tɔrika tijaniya la tumana min na ni ka bayiya kɛ shehu ye k'a fɔ k'i donna nin tɔrika la o b'a diyagoya i kan k'a fɔ nin baara ninnu ani nin zikuru ninnu a kɛra i ma farida ayini ye seli faridayali kan ɲa min ma nin weledeli ninnu fana faridayali kan o ɲa kelen ma sun faridayali kan ɲa min ma nin zikuru ninnu fana faridayali kan o ɲa kelen ma kana farida ayini ye a tɛ daga ye i y'a to yen ɲasi ma o ye fana ka dɔ fara ala ka diina kan ala ma fɛn faridaya mɔgɔ kan k'o faridaya o kan o waati kelen fana na nin zikuru ninnu waatiw le b'a la waati mun dan siginin don i n'a fɔ seli waati fana dan sigin bɛ an bolo ɲami ma ala ta'ala k'o dan sigi an ye ɲami ma a ka kuranna kɔnɔ mɛ waati ninnu waati dɔ bɛ fɔ ma ko ikhtiyari waati dɔ bɛ fɔ ma ko itirari kɔrɔ ye waati dɔ bɛ yen i b'a kɛ o la o le ka ɲi o le kanuni don waati dɔw bɛ yen ni ma waati muhtaro sɔrɔ i bɛ se ka kɛ o la o ye ni dɛsɛ la waati min ka ɲi sɔgɔma zikuru la tijaniyaw fɛ ka daminɛ fajari seli ma fo ka taa se walahaw waati ma o le kanuni lo sɔgɔma zikuru la tijaniya zikuru la nka ni m'o sɔrɔ i sɔgɔla la i bɛ se ka daminɛ walahaw waati ma fo ka taa se tile benni ma o bɛɛ bɛ se ka kɛ i kan ka zikuru min kɛ sɔgɔma n'i ma se ka kɛ ka taa se walahaw waati ma fo ka taa se tile benni ma ni ka waati sɔrɔ i b'o kɛ ni tile yɛrɛ fana benna i bɛ se ka juru sara waati bɛɛ kɔrɔ min ni tile benna n'i ma kɛ i bɛ se ka juru sɔrɔ kɔrɔ min i kana to i lahalaya si la nka wulafɛ zikuru ale waati kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ daminɛ tijaniya tɔrika la lansara seli kɔfɛ ka taa se safo ma o ye n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ se ka kɛ nka ni luzura b'i bolo ka daminɛ safo seli ma fo ka taa se fajari kɛnɛ cili ma i bɛ se ka kɛ o cogo la i bɛ se ka a sara o waati la walima i bɛ se ka lajimɛ o waati la ni ka filɛ ala ta'ala ka bato dansigi an ye ɲami ma inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta seli waati dansigi la ala ta'ala bolo an ye ɲami ma tijani o fana ka waati sigi o ka zikru la ka waati dɔ kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen ni m'o sɔrɔ i bɛ sɔrɔ ka kɛ nin waati nin na o bɛɛ ye dalilu ye ka yira k'a fɔ ko fɛn min don a ma bɔ an ka diina kɔnɔ nka fɛn labɛnnen don bida cijugu lo an ka diina dɔ tɛ i kan k'i mabɔ a la k'i yɛrɛ saniya ka bɔ a la i ka waati min k'a la ka tuubi ka taa ala wata ma ala ye yafa i ma o la kama sɔrɔ tagabolo min don a nana ka ciden ka diina le ɲagami mɔgɔw ma a nana ka mɔgɔw kɔ don tawhidu le bolo a nana ka mɔgɔw karan bida la ka mɔgɔw kɔ don sunna bolo nin tagabolo ni ala bana ka kɛ diina ye a kɛbagaw bolo ka bɔ ɲɔgɔn ye ala ta'ala ka diina ma i n'a fɔ ahmadu tijani yɛrɛ b'a fɔ ɲɛma ni ko sen al-ifadat al-ahmadiyya i bɛ taa sɔrɔ a kɔnɔ a b'a fɔ la al-maridu mukhayyarun fi dhikri al-wurdi ila an yaqdir wal-ha'idu mukhayyaratun fi al-wurdi a ko ni mɔgɔ min man kɛnɛ ko la nɔgɔyali bɛ kɛ ile ni wuridi ninnu la f'i fanga sɔrɔ a b'o ɲɛma fana ni muso kala hayida la walima a bɛ jigili joli la a bɛ daga a ye ni wuridi to yen n'a fana ka kɛ basi t'a la banabagatɔ fana b'o cogo la n'o ka kɛ basi t'a la nka n'a ka to yen basi t'a ma a tɛ jurumu sɔrɔ wa man shakka hal naqasa fi wurdihi aw zada fihi yabni ala al-yaqin subhanallah ko ni wuruduli ni jateda min fɔli na ni sigala yala i ka dɔ fara kan wa walima i ka dɔ bɔ a la wa ko i b'a kɛ yaqinu ye kɔrɔ min ni sigala yala i ka 91 de kɛ wa walima 90 i b'a kɛ 90 ye i sigala i ka 70 de kɛ ou bien 60
ibaka bioroy wa ba'da al-faragh min al-wird yastaghfir Allah 100 marra akonga ni bana olasa komi ka ke dogomani ni wuridulu bana bi istighfaru ke shiya keme bi niyyatil jabr ibo kanin ganiyale ka fo filimi ki soro jatida kola ibe Allah ta'ala dali alayya fa mawla ki bo ke shiya keme nini maka dina kura fo dina kura be ka Allah ta'ala ka dina bato bonyoya ni kusuya nunuma ina fo silila ni siga sigale ka ke lo saba walma lo flay ba ke lo flay ni bana be sujudu sahawi ke o fana ko nyongoli ke wala bid'a ta bolo nina ka jatida do sigi jatida mdallu tala ko ni sigala wala yale ka do faraga wala ka do bala sili kala kan ka minke ki yo nyogon ke ka ban fana ikan ka o sahawu anu nyina ikan ko labe ni istighfaru shiya kebe ibn la ka fako ni tagabulu kuralo bal ibe se ka fako dina kuralo kama so ni miflani ni bid'atu asliya ni masigi fuyi kan yere bid'a min labena kamo la filini akeli abu nyama fana ni momi nyina na ka wurdul damna ni soli e ciden ka sallallahu alaihi wasallam wal makadamna la ilaha illallah foma ka kongo astaghfirullah fonye ebe ika min fo ka ko astaghfirullah fonye ibo labi ite barakola ni tartibu kay istighfaru ke ka ke tartibu la ni ka ke wala min fo ina ka koro abe damna istighfaru ko to wala ka damna fengura mi istighfaru ika min ka ko istighfaru ne ibo labi ka ban fana ni bana ibe istighfaru shiya kemeke ifili min gala ka damna ni fengura mi istighfaru ko jurumu yafa jateda min sigila ni cheni bolo o jateda be ina fo seli jateda sigila nyami ma Allah taala bolo do manga ka faraga do manga ka bala abunya ma fana min ka kan ka ko minye o fana sigini be abolo ina fo ne be seli jita ikakan ka yorodo ko yorodo nyami ma fana ka sigi o chugula ni beti bidai min la do na dina kono kata so dina dote ka ban fana ko ni bo labe ko labe chugo fina kebe ma fana ka se faru shiya kemeke ka Allah taala dali alayya faima o kelila abu to la fana wazifa ke wati ni mo min mase ka ke wazifa be kala wati na jama kan kan minke ele manka ko ele mase ko ke ka sawe ke kunya doyi otuma fe ni ina na retar la ni abana wati mina walma ni ay mase ka ke akachugo nyumana jawharatul kamali ibo shiya sabare kara ko kani miriye ka fo imma se kan na minke ni ke wati la ani ama damna minke inyina ibe jawharatul kamali shiya sabakara ko julumu yafa ni kirla se Allah taala manni o kedi ni min fana ni ka fo ni filila kanga kanyamima ko yeni mo min kelen ka nin tori ka zikrun ke ganai ka ke jamala ni le filla itala kata so nyamo be ayla wo jamo la limamu be wuli mamu ko bile ka fili wuli ka bo ika ina fo ni le be sella limamu ko fe ni le kelen filla kata so limamu ma fili o fili ni limamu be o nyoni ka bo ika abo nyama fana tori kala ni tawabro ci jogoni kala wala ka dina yelema shartu munana selila ani seli kenya ani seli be labe nyamima ni bidanya moni akole tomoto mo ko ka tori kata abule abo nyama fana tijani tori kala ni aytula wuridila wal mawazifa seli lola ibi janto ajati dala ika solution daminke walma ika zikru daminke bi jantola wafo ba'da salami min as-salati yabni ala ma qara'a to wanamna ni salamun dala ni seli salamun dala idana yoromna ibadamna rotolay itadamna adamnana itunga lalo yoromina yani be seli ke badamna nga ibo kele yani be seli zikruke kalon ciiden sallallahu alaihi wasallam atu mana seli la be istighfaru ka na be zikru shamanga nga tijani o fe ulla takabulo kadi o yeka be ciiden taka sallallahu alaihi wasallam o senfe ni salamum blala ibeni bid'a zikru ni dafa folo ka soro sisan
ciden ka zikru ga seli wati kofe na diyali ibo ke ni tala jama soro tijani zikru la ke na soro damnana ibo ke ina fo itala mo soro seli la o kore mi bina ben yoro mi mawe ibo ki ta foloi no lu bana min temene ka ibo dafa o misalo mi itala mo soro o be jawharatul kamali karana kata suratul ashiya woro drone ebe faro ka jawharatul kamali kara to manamina no bana elebe istighfaru ke ka salatul fatiha ke ka la ilaha illallah ke ni bana wala ebe drosina ka to dafa ni tan gelentige ebe loru karanga faraka ni re tan platige ebe woro karanga faraka ni kenyani seli kenya mu nana islamiya ko nyafaina wala yelamala ka keni bid'a ta buloni o ka tori kanika wala ko so abida karamo wala be kanto ni yoroni na o man yafutuhu ba'daha wa yati yaf'alu kama yaf'alu fi as-salati akoni ni zikru do temena ika ina nasoro mo ba kala ni seli temena ika ibo labe nyamima nini zikru do fana temena ka ki fana bo labe o nyakere ne ma abonya mabana ni bida zikru ni abeke ni saniyali ni maseli yi soro be tema munke funa kala jawharatul kamali tema munke ke kalikara o senfe ni mom ka tema munke ka farda do seli atti daga yini bida zikru ni kanu tema mukeli fiyeta ya mamu dogora leke ka soro ka ni bida zikru ni ke note ni de ka tema munke ka seli ke kaba kan zikru no ke mate mamuke ibe sege aka alna soro san yire ka tebena akalika do fana be faramfasiyali do wuridu ni wazifa ce o bayla ka fo ni wazifa le be se ko kay ni farda te amwi kan wuridu to te se ko kanoy do ra bay ka fo ka site kani farda te amwi fiyete am kuralika ni kay ni kalike ko no dallu balami ete dallu fo soro fona fala ko sheko ka fota ni na shartu shiyamaw ana ɲɔgɔnna gwɛrɛw min bɛ la ka bɔ ko nin tagabolo ni a dabɔn b'a kamale ka ciden tagabolo ɲagami mɔgɔw ma ani ka mɔgɔw wuli ka taa tagabolo kura ma min t'an ka silamɛya dɔ ye n'a dalala o tagala ye daraso min na nin kɔfɛ an bɛna kuma tijaniya bonu dɔw fana kan hakilima bɛ se k'i yɛrɛ kɔlɔsi ɲɛ ma ka bɔ nin tagabolo cɛjugu nin na ka tugu ciden kɔ sallallahu alaihi wasallam ka nin bida tagabolo ni to yen ka nin lafili sila ni to yen ka sila ɲuman ta kidina nana mani sirami sallallahu alaihi wasallam abweni no lan kana menen no nyami ro fu itala malaw tala dali ala fam yako yimati wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh